Anggo kitab toh? Betul. Ya itu kitabnya. Ngambil. Ini harga berapa? 60. Oh, sana San. Sing ini di Robicon nggak ada? Nggak ada ya. Ini punya. San sing versi ini murah San, Pak. Iya, bukan orang mulai cetakannya kan beda San. Tapi ini kon delok sing ini apa? Oh, ono. Udah Pakai kok berarti. Pakai baru datang berarti. Kita dulu nomornya halamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter. Oh, itu malah halaman Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 42. Baca dulu. Hmm? Telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak saya tetap. Tampangnya ditutup kan. Dan kemarin waktu dibuka suaranya tetap geprek. Ini anunya juga kok. Ya. Nanti lihat Fadil datang atau ibu suruh lihat belakang. Oke. Nggak apa, nanti gampang. Biasanya ibu langsung lihat belakang. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal ifadata wal istifadata wan naf'a wal intifa'a wal dzikra wat tadzakkura talaban limardhatillah wattiba'an li rasulillah waktidaan bil awliya'i wassalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala jami'i umurid dunya wa umurid din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dipun lanjut wawasan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Hadramut Al-Yamani Asy-Syafi'i. Keadaan pula versi lama halaman 22, milik jenengan halaman berapa? 42. Bismillahirrahmanirrahim. Menika tasih ngelanjutaken bab kala wingi
inggih menika tasih bahas nahi mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Judulipun nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Wa'lam lan ngertiya sira. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qala Habib Abdullah bin Haddad radhiyallahu an. Wa'lam lan ngertiya sira annahu ing setuhune kelakuan laisa biwajibin, laisa ora ana iku biwajibin kelawan wajib hukume ala ahadin ing ngatasé saben wong suwiji. Apa sing ora ana ayya bahasa yen to bahas sapa se ahad anil mungkarati saking barang-barang mungkar almasturati kang den tutupi dening Gusti Allah, hatta yungkiraha sehingga ingkar sapa se ahad ing mungkarat idza ra'aha nalikane ningali sapa se ahad ing mungkarat. Milik kamu halaman 24 kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan saking Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengenai nahi mungkar ingkang gegayutan kalian nahi mungkar. Dawuhipun Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, boten saben wong, boten sedaya tiyang Islam diperbolehkan bahas masalah memberantas kemungkaran. Jadi sehingga nalikane ningali barang mungkar dibahas, nalikane ana barang mungkar sik, padahal mungkarat niku mastura sik ditutupi, dhek ora ngerti, baru katanya mbok menawa ayo kita nahi mungkar, mbok menawa di sana ada mungkar, tidak boleh gitu. Bal dalika balik sifat sing kaya mengkono niku wau muharramun diharamaken dening Gusti Allah. Apa iya nggih liqaulihi ta'ala wala tajassasu, kan aja jelimet-jelimet sira, aja neliti-neliti sira. Iki rupane kuplukan, rupane kajian iki janjane kaji tenanan apa ora, iki nglakoni maksiat apa ora, diteliti, digoleki kesalahane, dirasani ning warung-warung. Iku mboten nahi mungkar niku jenenge. Wali qaulin Nabi alaihi salatu wassalam man yattabi' man utawi sapane wong ku yattabi ngikuti, neliti, goleki aurata akhihi ing cacate sedulure. Ya tatabba'u mongko bakal neliti Allahu Gusti Allah auratahu ing cacate man. Siapa orang pekerjaannya meneliti kekurangannya saudaranya sendiri, maka pasti dia juga diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal wajibu lan apa sing wajib? Wa innamal wajibu lan angin pastine utawi kang wajib wal amru bil ma'ruf, inggih menika wal amru yaiku merentah bil ma'ruf kelawan nindakaken kesaenan. Indama tara at-tarikina, indama tara nalikane ningali sira at-tarikina ing wong-wong kang ninggalake lahu maring ma'ruf fi hali tarkihim ing dalem tingkah oleh ninggale para tariki. Wal ingkar utawi ingkar lil mungkari marang barang mungkar iku kadzalika kaya dene amar ma'ruf. Jadi amar ma'ruf kali nahi mungkar niki satu paket. Ana wong kok ninggalke perintah Allah, pokok sing wajib inggih diajak monggo,
hayya 'alas shalah, monggo salat. Hayya 'alal falah, monggo menuju kebahagiaan. Hayya 'alal zikir, hayya 'ala majalisil khair, monggo. Damel pengumuman monggo niki dipun pirengaken, monggo menika dipun rawuhaken habaib, monggo menika dipun rawuhke ulama kiai. Jadi sing wajib namung iku. Tapi lek urusan nahi mungkar niki wonten aturan main. Wonten cacak, wonten tata caranipun. Milane dawuh ya wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah ada di antara kalian ini sekelompok umat yang pekerjaannya tidak mikir yang lain, cuman dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Namanya minkum itu minnya tab'id, gitu. Ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah bimin waqad ta'ti libadil azminah. Jenenge min niku, minkum niku napa menika sebagian, boten kabeh. Sumelarat ceramah, sing sugih ceramah, sing pejabat ceramah. Lah terus sing diceramahi sapa? Nyeramahi awake dhewe-dhewe. Nah niki ya dakwah niku mboten kabeh sedaya. Sing bagian kolongi dipun ngendikaken sing jenenge napa menika fal yughayyiru biyadi niku bagiane wong sugih kalih pejabat, kalih aparatur negara. Lek fabilisanihi bagiane para ulama, kiai utawa ustaz. Nek fabilisanihi, fabi qalbihi ya kanggone wong biasa sing ora duwe kekuatan, tangane ya ora duwe kekuatan, ora duwe kekuasaan, bondone ya ora duwe. Kok salah ngomong malah dikamplongi wong. Cukup fi qalbihi. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam hadhil jumlah. Bila ngerti sira ya niki jumlah ingkang golongan-golongan ingkang kula terangke dhuwur mau ngertenono gitu. Jadi amar ma'ruf niku wonten aturane, nahi mungkar ya ana aturane. Fa inna ra'ayna katsiran minan nas yaghlaquna fiha. Karena kami, kata Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, sering melihat kenyataan banyak di zaman sekarang ini manusia-manusia yang cetek ilmune, manusia-manusia yang sok gampangke urusan agama, luput, salah dalam memahami amar ma'ruf nahi mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kalah pentingnya, kata Habib Abdullah Al-Haddad, wa minal muhimilan iku setengah sange perkara kang penting. Allah tusaddiqa utawi ento ora benerake sira, wala takbalalan ora nampa sira kulama ing saben-saben barang yungkalu kang den alih utawa kang den pindah ilaika marang sira. Min af'alin nasi saking pira-pira kelakuane atau tumindake para menungso, wa aqwalihim lan ucapan-ucapane nas al mungkarati kang den ingkari. Iki penting zaman sakniki. Kowe iku nek krungu berita saking polahe wong liya, baik urusan negara, urusan pejabat, urusan penyakit, urusan nopo kemawon, penting iki. Aja kowe saben ana berita mlebu ning nggonamu mbok tampa, mbok benerke, mbok iyake, mbok restui. Bahkan apa kadang-kadang berita ini urung diwaca wis di-share marang kancane. Jebul-jebule jare saiki terkenal beritae hoak nggih. Ojo gampang. Penting iki jare Abdullah Haddad.
hatta tusyahida sehingga bener-bener nyakseni sira dalika ing mengkono-mengkono kulluma oleh nyakseni binafsika kelawan awak dhewe sira. Lha kuwi ora memang bener-bener ana mungkar, bener-bener barang sing bertentangan karo agama, baru kowe punya tumindak tegas, punya caranya metode dakwah yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ora-orane ngono, nek ora sira ora iso ningali atau weruh kelawan mripatmu dhewe, kelawan awakmu dhewe, au yang kuluhu ilaika mukminun taqiyun la yujazifu, utawa sing ngale berita atau sing menehi berita mau bener-bener wong sing iman, bener-bener wong sing takwa, sing memang tumindake niku ora tau mleto, ora tau ora bener, memang tumindake bener. Kiai, guru, ustad, kowe dipanggil mara dibilangi kowe tak kandhani ya ana berita ngene, kowe sikapmu kudu ngene, matur nuwun. Sakniki melek biar mripate wis ana berita masuk. Lha sing masuk malah sakniki nek ana jumlahe kiriman Anda dapat hadiah 100 juta. Kapan jawabnya hadiah nyanyimu. Jadi berita-berita sing aneh-aneh sakniki. Pokok sing enak tok, sing ora enak wis ora jarang. Jadi sing nyeneng ketok, tapi kenyataannya ora ono. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaqulu lan orang ngucap sapa sing mukmin taqi illal haq, kejawa barang kang hak. Iki penting. Padahal kali anna husnadzanni bil muslimin amrun lazimun. Jabaranipun sebab husnudzan datang tiang Islam, napa malih datang ustaz, napa malih datang guru, amrun lazimun inggih menika perkawis ingkang wajib hukumipun, ingkang pasti harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Faqad kasurat balaghatun nasi ba'dihim ala ba'din wa ammat tasahulu fi dzalika, ing akhir zaman menika kata tiang ingkang ahli balaghah, kata tiang ingkang ahli ngomong, kata tiang kira sing wong Pasuruan kuwe blas ilate. Blas iku ya angger ngomong apa ae pinter. Ngomong koyo ya tangan nganggo nude, mripate nganggo merem melek. Bila perlu sampai metu iluwe. Waduh koyo yo berkharat kabir, ya. Pembohong besar, naudzubillah, ya. Banyak sekarang itu berita-berita yang dibawa oleh manusia, omongan-omongan yang indah, omongan-omongan yang balaghah, omongan-omongan yang baligh, wah yang menarik, yang dikemas. Tapi judulnya apa? Wa ammat tasahulu fi dzalika waqallatil mubalat wartafa'atil amanah. Justru karena omongan-omongan yang indah itu bikin mudah urusan amar ma'ruf, gampang ke amar ma'ruf, sedikit kepedulian, amanat menjadi hilang. Wasaratil masyhuru indan nas man wafaqahum ala hawa anfusihim. Maka sekarang ini manusia berlomba-lomba, yang diucapkan terima kasih adalah orang yang sesuai dengan hawa nafsunya, cocok dengan hawa nafsunya. Kalau sudah teman atau kawan atau sohib yang cocok dengan nafsunya, hebat. Tapi kalau orang yang tidak sesuai dengan nafsunya, dengan dirinya, sehebat apapun, dikatakan tidak hebat. Mila wal mazmumu indahum man khalafahum wa in kana abdan sholihah.
Penilaian orang sekarang ini banyak yang luput, banyak yang salah, sehingga apa? Di sisi mereka orang yang hina adalah orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Jadi wong kok ora padha karo aku, berarti wong ku elek. Wah, berarti wong iku ora bener. Nek ditarik lagi, nek aku mesti cocoke, mesti bener ya. Wa in kana abdan sholihah, walaupun yang mengucapkan, walaupun yang berpendapat seorang hamba Allah yang benar-benar orang soleh. Akhirnya, itu tidak kalah pentingnya, ini harus diperhatikan kata Habib Abdullah Al-Haddad, fatarahum yamdahuna man la yastahilul madaha. Maka kau sekalian bisa melihat zaman sekarang ini banyak orang-orang yang memuja-muja, memuji-muji seseorang, padahal tidak selayaknya kalau orang itu mendapat pujian seperti itu. Allah yahdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Sampai napa wasukutihi ala batilihim, bahkan mereka rela diem di atas kebatilan mereka. Wis ngerti koncone salah, wis ngerti dulure salah, wis ngerti napa tumindake pejabate salah, malah melu-melu salah sisan, malah melu-melu nimbrung sisan. Iki bahaya. Mira, senajan wong alim nek nimbrung kali barang-barang batil, senajan ora melu batil nimbrung kaya-kaya kalau ini bisa-bisa disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada halul aksari illa man asamahu Allah. Ngaten menika tumindake kelakuane kathah-kathahe menungso. Illa man kejaba wong asamahu kang ngreksa ing man sapa Allah taala, Gusti Allah taala. Mila fawajabal ihtirazu wat tahaffuzu wal ihtiyatu fi jami'il umur. Santri-santriku tak peseni wajib nggo sira kabeh ati-ati, dijaga saben arepe tumindak apa wae, awas waspada tur ngati-ngati. Fa inna zamana krana satemene zaman menika maftunun, kata fitnah, kata ujian, kata cobaan, kata barang sing remang-remang. Wa ahluhu anil haqqi nakibun, kata tiang-tiang menika ingkang keblinger boten saged nindakaken barang hak illa man sya'allahu minhum wa humul aqallun, kejaba inggih menika tiang-tiang ingkang dipun kersake dening Gusti Allah. Lan wong sing masya Allah niki wau wa humul aqallun sidi orang yang dikendaki oleh Allah, orang-orang yang masya Allah jumlahnya sedikit, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Belum Gusti Allah ngendika wa qalilun min ibadiyas syakur. Memang hamba-hamba yang banyak bersyukurnya itu sedikit sekali, kata Allah. Lho wonten dungane para wali ingkang terkenal, Allahumma ja'alna minal qalil. Allahumma ja'alna qalilan wa ja'alna min jumlatil qalil. Ana sing donga ngono, ya Allah, muga-muga kula termasuk kelompok ingkang sekedhik. Lek umume wong ahli sunnah wal jamaah itu orang sak dunya ku melok ahli sunnah wal jamaah kabeh. Nek iki mboten para wali dungane muga-muga kula golongane wong sing sethithik niku sing mentas. Bismillahirrahmanirrahim.
dilanjut. Wa'lam lan ngerti sira anar rifqa ing setuhune alon-alon walutfa lan lembut wa mujana batal ghilzati lan ngedoi kasar wal umpalan galak iku aslun kabirun pokok kang gedhe fi qabulil haqqi ing dalem ketampane barang hak wal inqiyad lan manut lahu maring hak. Santriku kata Habib Abdullah Al-Haddad, mungkin lek cara bahasa kula jenengan, kowe kabeh nek arepe dakwah ngerti yo alus, lembut, telaten, alon-alon, aja kemrungsung. Sebab itu adalah pokok ajaran Islam, pokok tuntunan Rasulullah, adalah pokok bisa diterimanya barang hak yang keluar dari mulut ulama dan dari mulut kiai. Lembut, halus, alon-alon, ya, tidak kasar, tidak ngawur, tidak ngelantur. Mila fa'alika bidzalik. Fa'alika mengkutu wajib ing atas sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono rifqu wa lutfu wa mujanabatul ghilza. Pokok santriku kabeh, anak-anakku kabeh nek kepingin belajar amar ma'ruf nahi mungkar, kepingin ilatmu, wulanganmu, ngajimu dirungokke wong, tuntunan pesantrenmu dilakoni dening tangga-tangga, dening wong liya, kuncine siji santriku, yaiku alon, lembut, hati-hati, ojo kasar-kasar, ojo keras-keras. Fa'alaika bidzalika ma'aman sartane wong amar tau kang merentah sira ing man au nahaitahu utawa nyegah sira ing man au nasahtahu utawa paring nasihat sira ing man minal muslimina saking wong-wong Islam. Jadi kowe ngadepi wong sing sasaran sing arepe mbok ajak amar ma'ruf, salele kowe amar ma'ruf ijen ora iso. Nahi mungkar ijen ya ora iso. Aku kiai apal Quran wis pinter, omong aku kudu diturut. Malah ngomong ning pasar, malah ngomong ning tengah dalan, ning perapatan, ning lapangan nganggo takbir, nganggo sami Allah liman hamidah, nganggo Allahu Akbar. Ya mboten enten sing niru, mboten enten sing tertarik. Allahu Akbar, malah waktu bulan Ramadan nggawa pentung udut sisan gegeren tatune gambar salib sisan. Nah niki ya ora ana sing manut. Nggih. Jadi kowe ngadepi wong sing mbok ajak amar ma'ruf utawa wong sing mbok arepe mbok garap ben berhenti dari barang mungkar, atau kowe ngadepi nasihat menasehati orang-orang Islam. Soale wong sing mbok nasihati kowe ora patek kenal. Panganane wong kono iki apa kowe ora mudeng. Tekok marang kiai-kiai yang berada di situ apa makanannya orang sini. Ngaten. Terus sing nomor sekawan dawuhipun Abi Abdullah Hatta wa aksini siasat tapi dzalika wa aksin lan gawe bagus sira siasata ing carane berpolitik, ing carane ngatur siasat bidzalika ing dalam mengkono-mengkono napa menika amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kudu duwe siasat ya. Bocah cilik ya piye disenengke, ana wong tuwek ya piye carane wong tuwek iso seneng. Ya. Jadi kudu duwe jiwa ngapusi, ning ora ngapusi, jiwae jiwa kaya ngapusi. Jenenge siasat. Siasat itu ngatur strategi, ngatur cara. Iku penting. Yang mboten ngerti siasat yang mboten dadi. Kepengin masak napa menika, kepengin masak makanan sing enak, sop buntut. Ya kudu nganggo merica, kudu nganggo brambang, ya kudu nganggo
garam, kudu nganggo micin, ukurane kabeh niku wis ditata pedhese sepira. Aja didahar setunggal-setunggal. Merica sagegem dimplok dimut ya, mendem kowe. Niki kudu gadah siasat. Ora-orane ngono utawa kalimhu khalian. Lan ngomong ngono sira ing man amartahu au nahaitahu kalau khalian ing dalem khalian kali sepen persepen. Omong ngono dinggon sing sepi. Wong kepengin belajar salat, urung iso salat. Momane Deddy Corbuzier niku masuk Islam, salat sik urung iso. Ya pokoke jengkang-jengking aja diilokno. Salate mboten bener jengkang-jengking sik lagi ajar malah diilokno. Wah, salate ora bener, percuma kowe masuk Islam. Percuma kowe masuk Islam, tapi anakmu sik ora Islam, bojomu sik ora Islam. Bisa balik Kristen melek kan. Harus lek ngomongi sing halus, sing apik, bila perlu diomongi di tempat yang sepi, aja ning nggon ngomong. Walin lan alusa sira lahu maring man amartahu au nahaitahu janiban di sisi yang lain waqad lahu janahan lan ngrendao sira lahu maring man janahan suwiwimu atau kekuasaanmu atau ucapanmu. Jadi apa yang kau buat dakwah ke sana itu namanya janah ya. Jadi gue senajan menehi duit paribasan yo ojo sampai orang-orang wong-wong sing mbok wenehi duit itu merasa terpukul. Wonge melarat itu malah dikumpulke, ditekake wong akeh, disoting, dikeluarkan bahwa ini orang ini melarat. Harus kita bantu, padahal dia pernah haji. Nah ini jadi napa niku jenenge kudu lek ngomongi wong atau bantu wong iku dengan rendah. Jadi wong sugih lek kepengin amale ketampa niku mara teng wong sing melarat diparingi, diparingke terus ora usah njaluk donga. Sampeyan kula paringi nggih dhuwit 100.000 ning syaraté sampeyan kudu ndongake kula ben salat 5 waktu, ndongake kula nyebut jeneng kula ping 7 sedina. Nah, iki jenenge ora napa jenenge? Ya koyoke apik ngoten niku, tapi ya elek padha wong. Wong muni janji, ya ampun, pun kuwatir pokok jenengan iki lemah teles, gitu. Gusti Allah sing bales. Pokok makin kula tetep donga kanggo jenengan saben dina esuk sore, padahal ora donga. Saya kan banyak basa-basi ngoten. Dongakno yo aku arep nyambut gawe kepengin wis tak dongakno, tenan tak dongakno. Iku dadi donga tuh ngomong gitu. Lek betul-betul doa ya habis salat ya Allah anak saya, ya Allah keluarga saya itu jenenge donga tenanan. Ya Allah ada yang pesen. Ada orang mau berangkat haji ya ngono gitu. Aku dongakno yo jenengku sebutan. Oh beres, tak sebut. Ini kan ora nyebut blas. Nyebut anak kuda enak kober apalagi nyebut kowe. Ya. Aku kirim salam sama Rasulullah. Ya, insyaallah, insyaallah. Nek dudu kiai dudu ustaz ora bakal sampaikan ngrasakno dadak nyampaikan nuluk salam. Ngono serute kaya ngono wong samono kae kan. Dikira kirim salam itu kan ya berat. Nah ini maka dari itu perlu niki nganggo aturan, nganggo akhlak, nganggo tata krama, nggih. Ngandani wong nganggo alus, lembut, nggih. Nganggo perhitungan. Fa inna rifqa ma kana fi syai'in illa zana. Wala nuzi'a min syai'in illa syana. Karena sifat lembut adalah sifat warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kalau dengan lembut, dengan hati-hati, pasti jadinya zen, pasti jadinya bagus, pasti ujung-ujungnya bagus.
Tapi ketika tidak ada sifat rifqu, tidak ada sifat lutuf, tidak ada kelembutan dengan cara kasar, illa syana, mesti sesuatu tersebut menjadi akibatnya buruk, jelek. Kama qala alaihi salatu wassalam, wa kama qala Allah ta'ala li rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Fa bima rahmatin, mongko sebab rahmat kawelasan minallahi, langsung saking Gusti Allah, linta lembut sira Muhammad, alus sira Muhammad, lahum maring umat, lahum maring para menungso. Muhammad, kuwe syukura marang Gusti Allah, sebab kuwe siji-sijine menungso sing bener-bener entuk rahmate Gusti Allah. Sebab kuwe ucap sak ucap, tumindak sak tumindakmu, kuwe alon alus ngati-ngati. Mila walaupun tafadzan, walaupun tanan lamun ana sira iku fadhon kaku, walidhal qalbi tur atos atimu, lan faddu mongko padha lunga, mongko padha mengo sapa se para menungso min haulika saking kiwa tengen sira. Seandainya dakwahmu Muhammad seperti dakwahnya Musa dulu, seperti dakwahnya orang-orang terdahulu yang bukan gurumu, atau kau dengan dakwah dengan cara kasar, dengan cara keras, dengan semaumu sendiri, tidak mau mengikuti aku, kata Allah, pasti mereka semuanya akan pada lari. Tapi kenyataannya, begitu melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung orang-orang yang akan niat jahat kepada Rasulullah seketika itu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u li zambi yastaghfiruna Allah. Innal musiin, sesungguhnya orang-orang yang mengolok-ngolok Rasulullah, menjelek-jelekkan Rasulullah, mengancam Rasulullah, ja'uka, ketika mereka datang kepadamu wahai Muhammad, lil dzambi yastaghfirunallah, yastaghfirunallah li dzunubi, mereka langsung di hadapanmu mengucapkan asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah wa inni minal an astaghfirullahal azim. Pun inilah carane dakwah, metode para salaf, metode ulama-ulama terdahulu, derek tumindake para ulama aslafuna as-solihun. Pun kajian hari menika pertama inggih menika caranipun amar ma'ruf nahi mungkar, sing nomor kalih mengedepankan sifat lembut, halus, hati-hati. Pun saniki kita dados umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruntung, maka ada kelanjutan lagi dari firman Allah Subhanahu wa taala,
Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wala takunu lan aja ana sira kabeh iku kalladzina kaya dene wong-wong akeh tafarraqu kang padha benteng cewek kang padha napa menika tafarruq pedot-pedot rusak-rusakan, aja berpecah belah, aja waktalafu lan padha ikhtilaf, padha sulaya persulayan mimba dimaja'ahum saking sakwise oleh teka ing alladzina apa albayinatu pira-pira kesaksian, pira-pira ayat-ayate Gusti Allah. Wis sira kabeh wis mireng Al-Qur'an, sira kabeh wis weruh, wis iso maca, sira kabeh iso ngaji, sira kabeh wis awor para ulama, para kiai. Mila pesenku ya, katanya Abi Abdullah Haddad, koyok dawuh Gusti Allah, jangan seperti orang-orang yang senengannya bercerai-berai, senengannya bikin ikhtilaf. Jadi memang urip ning dunya iki kepingine gawe rusak terus. Ana wong ngono ya, terutama ya saya wong-wong Yahudi atau orang apa bahasa sekarang Israel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu ta'ala wa la takunu nahyun minallahi ta'ala li ibadihil mu'minin. Nek kalau wingi ittaqullah niku perintah. Lah saniki wala takunu niki larangan saking Gusti Allah, tapi bukan untuk semua manusia. Li ibadihil mu'minin, bagi orang-orang hamba-hamba Allah al-mu'minina yang iman. Dilarang, dicegah oleh Allah anit tasyabbuhi, meniru-niru, menggaya bil mutafarriqin, dengan orang-orang yang memecah belah, berpecah belah, wal mukhtalifin, dan orang yang ikhtilaf, orang-orang yang sulaya, tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Fi dinihim, ing dalam agamane, min ahlil kitabi, yaiku sing dikarepe saking wong-wong ahli kitab. Kowe nek dadi wong iman, punya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ajak niru orang ahli kitab. Maksudnya orang-orang lama yang dulu pernah punya kitab. Misalnya baik itu orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang Majusi, yang mereka pengalaman punya kitab itu, jangan meniru seperti mereka. Kowe jadi wong Islam harus tegak, harus tegas bahwa kau adalah Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ulaika lahum adzabun azim. Wa ulaika ta mengkono alladzina tafarraqu iku lahum kaduwe ulaika azab, iku lahum kaduwe ulaika adzabun utawi siksa azimun kang berat, kang agung. Iki kita belajar ilmu nahwu, wa ulaika lahum adzabun azim iku jenenge khabare setunggal, mubtadae loro. Mubtadanya dua, khabarnya satu. Jadi ulaika mubtada, lahum khabar, plus jadi khabar lagi, adzabun azim mubtada muakhar. Jadi makna nih bahasa Jawa, wa ulaika utai mengkono alladzina tafarraqu iku lahum kaduwe ulaika adzabun azim utawi siksa kang agung. Fasta'zim, iki pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala. Awas nek wong gawene tafarruq iku siksane bukan siksa biasa, tapi siksa agung, siksa yang luar biasa. Fasta'zim rahimakallah. Maka awas ini, gitu. Jangan anggap enteng, ini anggap luar biasa nih, bahaya nih, gitu. Fasta'zim rahimakallahu jiddan azaban sammahu Allah ta'ala sammahul ilahul azimu aziman. Maka karena Allah mengatakan azabun azim, gitu. Jadi sesuatu itu ada sesuatu yang amrun yasir, tapi ada amrun azim.
Mulane kowe nek urusan dosa, senajan dosa iku cilik umpamane, jangan anggap cilik. Wah, aku dosa ku sithik tok tenang. Salat wis penting salat, ora perlu istighfar, ora perlu njaluk donga lho aku saben dina wong ora tau nglakoni dosa. Oh, jangan. Justru sekecil apapun dosamu yang kau lihat atau yang tidak kau lihat sendiri, ini azim munggo Allah Subhanahu wa taala. Mula derek para habaib niku nek ndonga ya ngono, mantep tenanan. Qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu hammin hammana yahunu bis mika ya azim. Wahai Allah yang maha azim, sesungguhnya kami ditimpa sesuatu yang azim. Ya Allah, dosa saya ini azim. Ya Allah, ampunanmu sangat azim. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa saya yang azim ini ya Allah. Ngono ya. Ini yang mengatakan azabun azim Allah al-azim. Tafakkar, pikir, wanju binafsika minhu, ya. Selamatkan dirimu, ya, dari azab Allah yang maha, yang menakutkan, yang azim tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Piye carane wadhalika utai mengkono-mengkono isti'azam wat tafakkur, carane ngagungke Gusti Allah, carane mikir-mikir ben kita jadi wong tambah bagus. Bimulazamatil kitabi, kelawan ngajekake maca kitab Quran, was sunnatilan maca hadis, wa mujanabati zairi lan ngedohi nyeleweng, wal bid'ati lan ngedohi bid'ah, wal arai lan ngedohi pendapat-pendapate wong al mukhtalifati kang beda-beda, wal ahwa'i lan kekarepan-kekarepan nafsu al mutafarriqati kang dadekke pecah belah. Iki kabeh didoi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut wa'lam lan ngerti sira annau ing setune kelakuan pamata farraqo kaya oleh pecah belah ahlul kitab bi ahli kitab, waqtalafu lan padha sulaya sapa se ahlul kitab fi dinim ing dalam urusane agamane ahlul kitab. Faqat tafarraqat maka temen-temen wis dadi pecah. Hadil ummatu ikilah umat. Jadi dengan secara tidak langsung, sadar atau tidak, bahwa dicontoni oleh ahli kitab dulu. Ahli kitab itu pecah belah, agama ini pecah-pecah, kelompok-kelompok macam-macam gitu. Akhirnya terjadi pula umat kita, umat akhir zaman ini juga pecah belah. Jelas nih, waqtalafat aidan ala wifqi ma akhbara bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umat yang sekarang ini juga pecah belah, persis dengan apa yang diceritakan, dikhabarkan oleh junjungan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila Kanjeng Nabi ngendika iftaraqatil yahudu, pecah belah wong Yahudi, ala ihda wa sab'ina firqatan ing atase 71 kelompok. Jadi wong Yahudi nak dihitung jumlahe kelompoke 71. Waftaraqatin nasara, wong Nasrani ya ngono. Niki sing ndika Kanjeng Nabi, waftaraqatin nasara, lan pecah belah wong-wong Nasrani ala isnaini wa sab'ina firqatan ing atase 72 golongan. Nun sewu, kowe tak ceritani kabeh nek ana kata-kata isrin atau sab'i atau salasin atau arba'in atau khamsin atau sitin sampai tis'in, 20 sampai 90 ya. Itu setelah kalimat itu
harus bentuknya tamyiz mufrad, harus dibacanya tan, firqatan, iya tak? Jadi sab'ina rubiyatan, sab'ina firqatan, gitu ngono. Ya. Itu jenenge jadi tamyiz. Tamyiz itu menjelaskan di dalam hitungan itu. Jadi 70, yang 70 itu apanya? Itu namanya tamyiz ya. Nah, maka sab'ina firqatan itu di dalam kitab nahwu ada ilmunya gini nih. Jadi nek orang bisa nahwu, bisa bahasa Arab, ngerti Alfiyah Ibnu Malik, insyaallah baca kitabnya insyaallah tingkat kekeliruannya sedikit. Nek wong ora tau mondok hanya hafalan kira-kira atau kulino ngeser hadis, kulino ngeser kitab dari karya orang lain. Itu malah kemarin saya dapat kiriman hadis fadilahnya makan kurma. Waktu bulan Ramadan dikirim ke saya. Tulisannya kualik. Jadi kalau Rasulullah banyak dari sini ya. Dan kena diwaca, iki opo macane. Tak balik, masya Allah. Ternyata ngetiknya kualik. Ngetiknya terbalik. Nah, ini aneh-aneh lagi. Lo ngirim hadis kualik lo ceramah diomongkan. Nah, ini masya Allah. Lo kadang-kadang saya gini. Barang urung diwaca, iku wis dikirino kancane wis. Iki diwaca sik, direnung sik, atau komentar maca rampung. Lan wong sakniki kuwatir SMS ora diwaca, ya ora diwaca malah ini tolong dibaca biar ndak gagal paham. Setelah diteliti mualaf 7 lembar. 7 lembar belum baca kabeh mumet ya. Lebih baik buangi wae. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi. Wasataftariku lan bakal pecah belah ummati umat ingsun ala salasin wasab'ina firqatan menjadi 73 golongan. Mila dawuh Kanjeng Nabi kulluha utawi sekabehane firqah iku finari ing dalem neraka illa wahidatan kejaba mung siji. Sing ngendika Kanjeng Nabi nek wong Yahudi 71 kelompok, nek wong Nasrani 72 kelompok, nek umat Kanjeng Nabi kabeh setelah Kanjeng Nabi diutus di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku bakal pecah golongannya jadi 73. Waqad iftaraqat hadhil ummatu ala hadzal adadi min zamanin qadim. Mila umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak zaman dahulu kala memang memenuhi peringkat lebih unggul, lebih tinggi dibanding perpecahannya orang Yahudi dan orang Nasrani. Malah umat Nabi Muhammad itu pecahnya menjadi 73. Watamma sempurnalah sudah. Ma wa'ada apa yang telah dijanjikan pilih dengan ma as-sadiqul amin oleh seorang yang jujur, seorang yang amanah ala wahyillahi lewat wahyu Allah subhanahu wa ta'ala wa tanzilihi dan diturunkannya ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenyataan sedemikian ini kabar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mendapat wahyu dari Nabi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya walamma su'ila, maka ketika ditanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW anil firqah an-najiyah, tentang kelompok yang selamat, man hiya, siapa kelompok tersebut, kelompok yang mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati takunu ala mislima ana alaihi. Allati adalah kelompok, adalah firqah takunu ala mislima ana alaihi, yang kelompok tersebut mengikuti cara saya
wa ashabi dan para sahabat saya. Jadi kelompok yang selamat, yang masuk surga, bukan masuk neraka, hanya satu. Ditanya siapa kelompok yang selamat itu? Ialah orang yang mengikuti, indah ini ya. Ucapan Rasulullah indah. Siapa Rasulullah kelompok yang selamat itu? Semua kelompok atau kelompok manapun yang mengikuti cara saya dan cara para sahabat saya. Mestinya jenenge sahabat Rasulullah ya sahabat yang termasuk golongannya al-khulafaur rasyidun, yang ditunjuk jadi ustadz oleh Rasulullah, yang ditunjuk menjadi penggantinya oleh Rasulullah, yang dibimbing mulai kecil sampai besar oleh Rasulullah, orang-orang yang hafal Quran warisannya Rasulullah. Itu dikasih pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amarolan perintah kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam indal ikhtilafi nalikane musim ikhtilaf biluzumis sawati kelawan ngelanggengaken ngajekaken gandolan kelawan golongan al-a'dham, golongan kan warnane ireng, al-a'dham kang paling gede. Jadi kelompok yang terbesar. Jadi pesannya Rasulullah, perintahnya Rasulullah ketika zaman ikhtilaf, ketika zaman orang bingung. Siapa yang mudah bingung? Biasanya wong sing mudah bingung ini orang bodoh atau orang pinter keblinger. Mesti bingung. Musewu, iya. Besok melok kelompok A, sore melok kelompok B. Isuk Islam, sore kafir, esok Islam, kembali besok kafir lagi, Islam lagi. Nah ini jenenge kelompok sing bingung ke wong, ya ta. Arep dadi manten masuk Islam, terus dadi manten 2 tahun kembali murtad lagi. Nanti bojone mati masuk Islam lagi. Nanti bojone hidup lagi atau dapat istri lagi kembali ke agama semula. Ini ke agama gawe dolanan, ini jenenge wong bingung, ya ta. Ambil tegas. Malah Rasulullah nek kowe bingung zaman morat marit fa alaikum bisawatil a'dham. Kita penulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utawi as-sawatul a'dham iku al-jumhuru kang terkenal al-aksaru kang luweh oke minal muslimin, kelompok orang Islamnya. Jadi nek dalam bidang ini koyoke wong sepertinya orang-orang NU itu bangga ya. Karena apa? Termasuk as-sawadul a'dham. Walam yazalan ora mari-mari sapa ahlus sunnati, ahlus sunnah bihamdillahi ta'ala kelawan muji ing Allah ta'ala minaz zamanil awali wiwit zaman kang awal ilal yaumi sampai zaman sak menika. Siapa ahli sunnah? Humus sawatul a'dham, inggih menika kelompok ingkang paling gede, ingkang paling agung. Maka jangan khawatir, kata Habib Abdullah Al-Haddad, bahwasana ahli sunnah harus berterima kasih kepada Allah sejak zaman dahulu kala sampai zaman sekarang ini. Ahli sunnah masih termasuk as-sawadul a'dham. Maka ya ulama-ulama Hadramut ini ya berpegangan dengan 4 madhab, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab apa satu lagi? Hambali. Ya. Kebanyakan 4 madhab itu diikuti semua, itu. Tapi mereka milih yang paling afdal sendiri. Rata-rata dari Hadramut ini bermadhab Imam Syafi'i, Imam Ghazali, pakai ilmu thariqah, ada thariqah
Qadiriyah, ada thariqah Naqsabandiyah, ada thariqah Syadziliyah, ada thariqah Syattariyah, ada thariqah Ja'fariyah, Khalwatiyah, macam-macam. Sesuai dengan ajaran gurunya. Wasahha, dan jelas sahih, benar, sah, annahum al-firqatun najiyah, bahwa sesungguhnya as-sawatul aqdam inilah kelompok yang selamat bi fadlillahi ta'ala. Bila zaman Habib Abdullah Al-Haddad munine mong ahli sunnah. Nek zaman NU ditambahi ahli sunnah wal jamaah. Supaya napa kok tambahi jamaah ya siji ben seneng salat berjamaah. Sing nomor loro ben seneng kumpul-kumpul. Sing nomor telu ben seneng urunan, ya to NU ku narik urunan. NU niku nyuwun udan, nadah udan. NU niku nandur ben urip. Wong saiki nyepelake NU iku nunut udut. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok kelompok as-sawatul aqdam niki kok dikatakan kelompok yang selamat? Wali mulazamatihim lil kitabi was sunnah, selama ini yang masih berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah hanyalah sallallahu alaihi wasallam, hanyalah as-sawatul aqdam. Wa ma kana alaihi salafus saleh, dan masih berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama salaf yang soleh, baik dari golongan sahabat atau dari golongan para tabi'in ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba, Radina billahi rabba, wa bil islami dina, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, nabiyyan wa rasula, wa bil Habib Ali wa bil Habib Ali hubban wa syaikha. wa syaikha. Jadi saya anjurkan bagi siapa yang pernah belajar sama Habib Anis atau belajar sama saya, ketika membaca sendiri-sendiri ya, atau membaca rotib sekeluarga atau membaca doa di tempat-tempat yang khusus, ditambahi ya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Habib Ali hubban wa syaikha. Hubban cinta, wa syaikhon dan sebagai guru saya, guru, agar kita diakui sebagai murid ya. Sebagai murid ya. Atau kalau di NU li khamsatun utufi biha kharral wabail hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Kalau khusus santrinya Habib Anis atau Habib Ali Al-Habsyi tambahi wa syaikhanal Habasyi Ali arju awaqi daima ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya. Itu seperti kemarin, kalau ada orang doa baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, setan mengatakan remuk kegerdu, remuk hancur lebur sudah, kata setan. Jadi mematahkan punggungnya setan.
Sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba. Alhamdulillah kita semuanya selama ini punya Tuhan. Kita senang punya Tuhan. Tuhan kita Allah namanya. Wa bil islami dina, dan agama kita Islam. Kita bersyukur, alhamdulillah. Duwe pangeran Gusti Allah. Duwe agama Islam. Wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah, kita punya nabi, kita punya rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil Qur'ani imamah, dan kita punya imam yang namanya Quran. Wa bil Ka'bati kiblatan, dan kita punya kiblat bernama Ka'bah. Wabil mu'minina ikhwanan, dan kita bersyukur berterima kasih kepada Allah, kita punya ikhwan saudara banyak yang mukmin. Wa tabarra'na, dan kita terbebas min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, dari semua ajaran agama yang bertentangan dengan agama Islam. Bon. Dan kita bersyukur wa amanna bi kulli kitabin anzalallahu ta'ala, kita termasuk golongan orang-orang yang iman dengan semua kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Baik Taurat, Injil, Zabur, kita tidak mengingkari. Memang itu betul wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi kulli rasulin arsalahu ta'ala, kita iman dengan semua rasul yang telah diutus oleh Allah untuk menyebarkan agamanya. Bagi malaikatillah, dan kita termasuk orang yang iman dengan seluruh para malaikat Allah. Wabil qadri, dan kita iman dengan takdir ketentuan Allah, baik ketentuan baik atau ketentuan buruk. Wabil yaumil akhir, dan kita termasuk orang yang iman dengan hari akhir. Wa kulli ma jaa bihi Rasul Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk orang yang percaya dengan segala apa yang telah dibawa oleh junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anillahi, yang dari Allah. Ala dzalika nahya, semoga seperti itu nahya hidup kita. Kita masih hidup seperti itu. Tanam bidan ini. Wa alaihi namut. Ala dzalika nahya wa alaihi namut, dan juga seperti itu kita nanti posisi kita kalau kita mati. Allahumma amin. Pak ninggene kok alaihi nahya alaihi namut. Kalau tahlil kok tuh kalau alaiha nahya wa alaiha namut. Bagaimana? Tahlil itu ucapan kalimat la ilaha illallah. Jadi domirnya ha, karena perempuan namanya muannas ya. Tapi kalau sini tadi masalah dalil, masalah iman, alaihi. Jadi alaiha sama alaihi maksudnya sama saja. Bon. Wa alaihi nub'atsu insyaallah minal aminin. Maka dengan cara seperti itu tadi juga, bismillahirrahmanirrahim, insyaallah kita nanti dibangkitkan hari kebangkitan. Jadi nek napa niku ana wa ilai, napa menika wa ana wa ilaihin nusyur, wonten wa ilaihil masir, ya kan? Nusur itu tangi saka kuburan, itu. Lek masir itu kembali kepada napa ya, Pak? Alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi nek mati pertama, wong urip terus mati, terus urip terus mati, terus urip. Iku ndak. Jadi nek wong mati, wong urip terus mati jenenge mayit, ya ta? Terus mari ngono bar mati kok tangi jenenge nusur. Nah, ngelilir atau nusur, ya ta? Terus barno mati lagi karena datangnya hari kiamat, hidup lagi, itu hari kebangkitan, ya ta? Bangkit menghadapi laporan datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallahu minal aminin, insyaallah kita digolongkan termasuk orang-orang yang aman, yang selamat. Alladzina la khaufun 'alaihim, tidak punya rasa takut sama sekali. Walahum yahzanun, tidak pernah punya sedih, punya susah.
Bifadlika ya Allah, dengan anugerahmu ya Allah, Allahumma ya rabbal alamin. Bon, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa tu'mal iman man radiya billahi robba." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa tu'mal iman man radiya billahi robba." Akan merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman orang yang ridho dengan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi. Saya ulangi lagi ya. Jadi orang yang mengucapkan radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, itu pula diulang-ulang, diresuk, diresapi, direnungi, bakal ngerasakin nikmat iman. Allahumma amin. Mulane wong kadang-kadang nek diajari wiritan, diajari zikir niku durung masuk, durung nyemplung, durung teko wis mikir dhisik. Pak, sampean arepe ngajari kula napa? Kowe tak ajari maca Ratib Al-Haddad. Pundi bukune? Iki bukune Ratib Haddad, kumpulan doa-doa. Bareng dicekel, ya Allah Pak, semene iki diwaca kabeh, rampunge kapan? Urung takok, urung diajari, wis wedi dhisik. Nah niki nek wong ora entuk hidayah ngono, anggere diajari kitab-kitabe cilik, wah keciliken Pak. Diajari kitab gondol wae ana harakate aku ora iso maca. Dikai terjemah kok kegeden gitu. Kon tuku kelarangan. Di gratis malah ora diwaca. Nah iki repot wis. Ya memang dasare wis mulane wong sing doa derek kiai, derek habib diamalkan, diwirid iku jenenge bakal ngerasake lezatnya iman. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qala hina yusbihu wa hina yumsi salasa marratin raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa pagi dan sore membaca radina billahi robba atau raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, ono malah sing kumpul wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, apa wa bi Muhammadin nabiyya juga boleh 3 kali. Pagi 3 kali, hina yusbihu ketika masuk pagi 3 kali, wa hina yumsi ketika sore 3 kali. Karena haqqan 'alallahi ayyurdiyahu, maka pasti Allah senang kepada orang tersebut. Pasti Allah ridho kepada orang tersebut. Sekali lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbihu wa hina yumsi salasa marratin, barang siapa mengucapkan ketika masuk pagi dan ketika masuk sore 3 kali. Apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. 3 kalimat atau 3 kata-kata. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu, maka pasti hak nyata, hakikat Allah pasti senang sama orang tersebut. Allah pasti ridho kepada orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa
وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسياء وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.